Ikwan. So let us welcome Ashley and Ikwan into our live streaming. Hello. Hi. The feature around the main page is this. Change the Y coordinate by 10. Ada yang Welcome to day 2 Scratch Gamification Workshop. Boleh buat banyak lagi lah. Tarik forever dan kita perlu pergi ke motion. Bukan drag yang play sound until done, drag yang start sound. And then kita juga explore tentang bagaimana kita mau ubah sprites. lebih cek ke mau kasih laju kah? Create a clone of myself. Ada duplicate dan dia akan muncul. Ada projectile animation. Thank you Ashley, Syamil. Ini adalah fighting COVID-19. Oke, boleh dengar? Boleh. Ilmu yang percuma courtesy of our talent from Tenom Innovation Center. Thank you again. Tahniah saya ucapkan, kami di pihak PPD Tenom dan Tenom Innovation Center sangat-sangat menghargai Anda.